नमस्कार सांग मैंने आउ गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे तो सांग मैंने तो गोटे जिनस हूँ ये तमिलनाडु सहर बाहर को गला माने टिके माने कौन कह देखी चाहिए जावाक पड़ुची ये तो हिंदी तो टोटाली बुझुना टिके कहाँ बा कहीं कहला तो कहला आएगा जाएगा खाएगा और नहीं तो कुछ नहीं एमती किसी कहते आउे ठीक से कही पारना जदि आम हिंदी कहले माने भाव अधिका भाव मैंने कौन तर डिमांडटा अधिका रोचे तेणुक हिंदी न कहवाटा ही बेटर आम कम जगार ही रहीवाटा ही बेटर तापर देखी चाहिए जावा तो तमिल जहाँ को आसी सी तो भल तमिल जे कही पारला नहले कही न पारे बुझीपारे भी चलो कहीं किए गाड़ी करूँ कौन करूँ तुम बुझीपार नब से गाड़ी करूँ तुम्हें माने हसिक उड़ेदेव यहाँ भूल प्रोब्लेम रोचे ना तो मुझे तो जाने तमें तमिल ये तेणुक बाहर को जावाटा माने बहुत देखी चाहिए जाते हो तो कौन करवा सांग मैंने बाहर को तो जाई होनी टाइम तो नहीं कम रोचे सब जहाँ तो बाहर को आसी मैंने कम तो निहाती फोकस देवाक पड़ो ध्यान कम रहा आउ संडे दिन भी आमर कम बेले बेले रोचे आ संडे दिन जदि फंका रहा ताले कि जाऊँगी कौ गोटे जगह को बुलाबुली तेणु से वीडियो टी करुच्ची ना कम साइड ही वीडियो मुझे देखा तो चलो आउ थे कम के दूर किस है चलो टे बुली आसवा आउ कम साइड्रे केमती किस देखी आबे टे माने आगठू कम पूरा आग को चलीगलानी एवं काठ कम जोर चलती कि आमर इलेक्ट्रिक कम लाइट फाइट बड़ा है लाइट फाइट लगा हे काठ कमटा सरीगला रंग फंग जहाँ हवा कथा होगला लाइट फाइट पूरा लगे तो चलो टे कम साइड आड़ को जीवा हाँ चलो अब टाइम हो गला ना कि चलो टाइम हो गला है आउ थे ड्यूटी लगी जावा खाइबा छुट्टी टाइम हो गला खाई सारी बर्तमान आउ थे लगी सब स्टोर तले रही फाइल्स फाइल्स सब तल अंडरग्राउंड आउ थे कम स्टार्ट हो जाइए आउे आमर एमसीबी बॉक्स रे यही सब लगा हो तार मार्किंग यहीका देख यहाँ हूँ B5 आ गोटे अच्छी तुम Y5 यहाँ सब लगे यही तार रे माने ये कराब दिहब कहीं दिहब ये रोटे जा स्विच बॉक्स रे रही कहीं ये तार मार्किंग सेटा नले तार जानी हेनी कड़े आसी बुझीपाल तेणुक यहाँ सब जमी दिखाई ये जहाँ दिहब से बॉक्स रे थी जब जहाँ किसी प्रोब्लेम है जना पड़ ये बोली तारटा बोली ये सब दिहूँ ये सब लिखा कौटा कौटिक हम ये सब कनेक्शन होस्तार सब रही जोटा नंबर ये देख लंबा है सब अच्छी अच्छे आपणकर B5 नहीं R5 ये सब अच्छी एपटे अच्छी Y अच्छी बस्तार एपटे अच्छी B5 B ये सब अच्छी B5 B4 B6 B7 एमती रही नंबर या सब लगा हुआ आ ना तार जानी हेनी कके गोटे जाइए सब रही कम लाइन आउ तार देखला बेलू मुंड खराब टिके जदि बाय मिस्टेक होती कड़े जोड़ीज बुझीपारे आउ जहाँ भी कम करुचे माने करने को पड़ो ध्यान रे तो एमती रही सब आईगुड़े सब लगे कनेक्शन तापर तलक आहरी अच्छी मैंने बहुत कलाए कौन करवा काम तो जहाँ करने को पड़ो एपटे लिफ्टा रही बुझीपारे लिफ्ट भी करेन्ट जीव से को जीव दुनिया अच्छी ये
ଦେଖ ପୁରା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି ଘରଟା ଆଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ମାସେ ଭିତରେ ବୋଧେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ଡୋର୍ ଫୋର୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଠାକୁର ରୁମ୍ଟା ଆଉ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ସଫାସଫି ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ସଜେଇ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି କଲର୍ ଫଲର୍ ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ସବୁ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ 2026 ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ କାଠ କାମଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ୍ ଏଇସବୁ ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହାପରେ ସରିଲେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ପୋଲିସ୍ ହେଉଛି ଉପର ପଟେ ଆହୁରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ 3 ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛେ ତେଣୁକରି 3 ଫ୍ଲୋର ଏତିକି ମାନେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ଲାଏ ଫ୍ଲାଏ ସବୁ ବାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ବି କରେଣ୍ଟ ତାର ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ 2026କୁ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ରହିଛି ସବୁ କାମର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଏ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଏଇ ରୁମ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଟୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ତାର ଆଲମାରି ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ଲାଏରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର କାମ ଏଇକା ସବୁ ଦେଖ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଏଇଆ ସବୁ ଆମରି କାମ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାଠ କାମ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଆଉ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ଦେଇଛି ଦେଖ ସେଇ କାନ୍ଥରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି ସେ ଡ୍ରଇଂ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତିଆରା ଚାଲିଛି ପ୍ଲାଏରେ ଏଇସବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ଏବେ ଜୋରରେ କାଠ କାମଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆମର ବି ଲଗାଇବା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଆମର କାମ ଆସିଯିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କବାଟକା ଭାଇ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବ ବାପରେ କି ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ କେତେ ଦାମ ହେଇଥିବ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରୁଆର କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ କବାଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାର କୁହ ଏଠି ସବୁ ବନା ଚାଲିଛି ଏଇ ଦେଖ ମାନେ ଗଡ଼ରେଜ୍ ଫଡ଼ରେଜ୍ ଏସବୁ ମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ତା ନାଁ ବି ମୁଁ ପାଉନି ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଏଇସବୁ ତିଆରା ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ଘର ଭିତରେ ନୂଆ ସବୁ ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି ବାଲକୋନିଟା ଗୋଟେ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ କାହାର କେତେ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ ଏଠି ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ବନେଇଦେବେ ଆଉ ଦେଖ ସବୁ ତିଆରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ପ୍ଲାଏରେ ସବୁ ବନା ଚାଲିଛି ଆଲମାରି ନା କ'ଣ ସବୁ ହଉ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାକଟା ଆଉ ନାଁ ବି ମାନେ କହିହେଉନି ଏପଟରେ ଗଳାଇ ରହିଛି ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ